Eh, nilabas na guys. Paano? Dahil kita. Kagabi gusto ko bumili ng show my rice. Saan? I went a bit too far. Nangiingit si Nicole. Ayan ah. Don't press in a gallon for the close call. Kala ko mag-aarmag pa ako bago mag-gym. Tawag ina. Palo. Gagong. Galing ah. How to dance in midair. Ladies free. Hey, TikTok mo daw kami. Within reach for me. TikTok na daw sila na. Fury. TikTok mo kami, tapos send mo tayo picture ko. How? Nag-work na pa On a ako. surprise. Nice one. Patay sila. Oh, Pwede to, talunan. Next lang. send mo to sa ano. I-TikTok mo to, send mo. Tama na, 4130 lo. Ganda. Yan, mag-ready ka, hindi yung tanga-tanga. Ganun daw mag-red. Ay, pre, may red buff sila. Red buff start ka. Pagkabi talaga, mapang-total lang. Pick ng punch. Ano? Pumunta sa red. Ready ka, hindi yung tanga. We'll shoulder the big Ah, Lance. Sige na. Dati na. Pero kaya na. Cookie ng ilang table yun. I went a bit too far. Ay, sorry po. Napamura. Little birdie path. Nilapasan sa kayo. I'll show you how to dance in midair. Basta sure naman po. Okay na. Kaya ganun lang. Kung gabi nag-iikan, dapat hindi patay. Nice. Eh, basta TikToker, mayabang. Pero Patay mo na. ang pal talaga, kaya rin kung patay eh. First time. Down for the close combat. So, siguro po yan. Sinipian, umiyak tuloy. Punya sinipian. Lock ulit. Gago. Genius. Gabago ko. Gabago. Ay, gusto. Pa yung malam. Ano? Nice one. Ay, ayun lang. Pupal yung lance. Panira sa highlight. Patay siya. Ano po patay? Gago. Ano ka? Ito kasi yung 20. Dami. Yung pala gagabo. Nice one. Patay to, pre. Ay, nung. Bilis. The fuck? Malam mo na ba? Wala pa. Takala Ano naman. na ka? Ah. Ay! Uwi na. Nice. Gagong galing. Eh, patay na yun. Tungkol yun. Kaya catch natin mga. Nice one. Panis. Taginig. Okay, patay. Ganda na rin. Narito. Baka naman, ikaw at pa na kayo, mabait ka sa mga kapwa mo. Then, stand and diba? Okay. Looking, I am here. Nag-SS yung silong, parang timang. Oh, darn it! I went a bit Nasa loob ng base. Lumiti yung mga ayun pa. Okay lang sila. Kaya. Oh. Bawa. down for the close. Kaya atlas ah. Ay mag... Wow. Punish. Lane. Ay bot yung top lane. Tower na. Gago, lamingin yun. Pag tinapos ko ako nagtako.
TikTok. Hindi pa yan. Ito, anak. Oo, nakita mo eh. Victory! Contact mo ko. Pag-uwi. Ay, asa rin ako.